बात करेंगे राना सनाउल्लाह साबका वज़ीर दाखिला के एक इंटरव्यू की, जिसमें उसने इशारों कनायों में ये जो इस वक़्त भानुमति का कुंभा है, इसके गैर यकीनी मुस्तकबिल की बात की। लेकिन इससे पहले क्या ही अच्छा हो कि ऐसे व्यूअर्स जो आज हमारा खरियाँ-खरियाँ पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वो बेल वाला आइकॉन भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी जो नई वीडियोज़ हैं बिला तातुल उन तक भी पहुँचती रहें। राना सनाउल्लाह जैसा कि आप सबको पता है मुस्लिम लीग नून का बहुत ही अहम रहनुमा है। लेकिन इसकी जो सूरत-ए-हाल है इस वक़्त वो इस शेर वाली है। "नेरंगिए सियासत दौरां तो देखिए, मंज़िल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे।" मरहूम मोहसिन भोपाली का ये शेर है और उन्होंने ये शेर पाकिस्तान के क़याम के हवाले से लिखा था। लेकिन इसमें ऐसी सच्चाई बयान हुई है जो कि हर वक़्त पाकिस्तान के सियासी जो मंज़रनामा होता है उसमें झलक रही होती है और इस वक़्त भी यही सूरत-ए-हाल है। और हमारी जो मुस्लिम लीग शीन है, अल मारूफ नून, उसमें तो इस वक़्त बहुत सारे ऐसे ज़ख्म खुर्दा रहनुमा हैं जिनके साथ राना सनाउल्लाह वाला सलूक हुआ है और इस सलूक की रोशनी में आप इस शेर में अगर तरमीम करना चाहें, तो वो कुछ यूँ कर सकते हैं कि "नैरंगिए सियासत शरीफ़ां तो देखिए, नैरंगिए सियासत शरीफ़ां तो देखिए, वज़ारत उन्हें मिली जो इलेक्शन लड़े न थे।" तो जब आप काबीना पे नज़र दौड़ाएँगे तो सारी अहम वज़ारतों पे वो घोड़े आपको नज़र आएँगे जो इस रेस में शामिल ही नहीं थे। मियाँ नवाज़ शरीफ खुद भी किसी हद तक इसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनका दुख राना सनाउल्लाह के लेवल का नहीं, क्योंकि उनके हिस्से का हाफिज़ हलवा किसी और के पेट में नहीं गया, बल्कि उनके छोटे भाई की प्लेट में गया है। इसके अलावा नवाज़ शरीफ को जरनैली रज़ा में राज़ी रखने के लिए उनकी सियासी वारिस मरियम नवाज़ शरीफ के रास्ते में रियासती रोड़े नहीं अटकाए गए। गो कि मरियम नवाज शरीफ के पास वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए असम्बली में मतलूबा अक्सरियत थी, लेकिन पाकिस्तान का जरनैली निज़ाम ऐसा है कि यहाँ पर आप अपनी अक्सरियत से वो कुछ हासिल नहीं कर सकते जो कि ऐसी अक़लियत होकर हासिल कर सकते हैं जिसे जरनैली पुश्तपनाही हासिल हो। पाकिस्तान के बेशतर सूबों में जो है अक्सरियत को जो अस्करियत के ज़ोर पर अक़लियत में बदलने की मिसालें जो है बहुत सारी हैं, एक नहीं एक से ज़्यादा हैं। 2018 में पंजाब में यही कुछ हुआ और सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ तो बहुत दफ़ा हुआ है। उनकी अक्सरियत होती थी लेकिन कभी जो है जाम सादिक और अरबाब गुलाम रहीम जैसे लोग जो हैं, उनको वज़ारत आला मिल जाती थी क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो सियासी जरनैलों से था। मरियम नवाज़ शरीफ को जो मिनी पाकिस्तान का वज़ीर आला बनने दिया गया है, तो इसमें उन लोगों की रज़ा जो है वो शामिल है और ये नवाज़ शरीफ को यूँ कह लें कि एक लिहाज़ से कंपनसेशन है। मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार का भी यही हाल है। उसकी वज़ारती मंज़िल भी किसी और के हाथ लग गई है। बहरहाल डार साहब ने सब्र-शुक्र करके लूली लंगड़ी वज़ारत ख़ारिजा जो है वो कबूल कर ली है और ये ऐसी वज़ारत ख़ारिजा है जिसके पास ख़ारिजा अमूर तो नहीं होंगे, सिर्फ़ मुस्लिम लीग नून का जो ये ओवरसीज़ विंग है ना, यूके में और दीगर यूरोपियन ममालिक में, इस बस इसकी जो उखाड़-पिछाड़ है ये इनके पास होगी और कुछ भी नहीं होगा। ऐसे और भी बहुत सारे मुतासरीन हैं, लेकिन इस वक़्त मैंने आपसे बात करनी है राना सनाउल्लाह की, जो कि इस मौजूदा जरनैली झुर्रियों की वजह से ना सिर्फ़ अपनी वज़ारत से महरूम हुआ है, बल्कि उसके वोट बैंक पर भी डाका डालकर उसे हरवा दिया गया। और किया किसने ये सारा किया धरा उसी मोहसिन नकवी का है, जिसने अपनी जो साबका मुलाज़मत के दौरान ही जो है इस वज़ारत दाखिला पर जो है वो नज़र रखी हुई थी और फिर इस वज़ारत को हासिल करने के लिए उसने राना सनाउल्लाह को हरवा भी दिया ताकि ना रहे बाँस और ना बजे बांसुरी। राना सनाउल्लाह को यकीनन इस सारी वारदात का पता है, लेकिन अभी तक उसने खुलकर इस ज़्यादती के खिलाफ बात नहीं की। वो पंजाबी में इसे कहते हैं ना दाड़-बट्टी है। राना सनाउल्लाह को भी इसहाक डार की तरह लॉलीपॉप की ऑफ़र है, लेकिन अभी तक तो राना साहब ने इसे कबूल नहीं किया और इसकी वजह शायद ये है कि उसे अच्छी तरह पता है कि ये भानुमति का कुंभा ज़्यादा देर नहीं चलेगा और जितनी देर चलेगा तो इसमें दूध कोई और पिएगा और मलाई किसी और की मूंछ पर नज़र आएगी और जब सज़ा-जज़ा का वक़्त आएगा तो दूध पीने वाला तो जो है वो कहीं और होगा और ये मूंछ वाला जो है ये घसीटा जाएगा। हालिया टीवी इंटरव्यू में भी राना सनाउल्लाह ने जो बातें की हैं, उनसे तो यही ज़ाहिर हो रहा है कि अभी भानुमति का कुंभा जुड़े
چند ہفتے ہوئے ہیں، لیکن حکومتی جماعتوں کے درمیان وہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں پانڈے کھڑکنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا ایک یعنی ریزالو تھا وہ نہیں ہو سکا، تو خطرہ تو ایک تو وہیں سے پیدا ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کولیشن گورنمنٹ، کولیشن گورنمنٹ کو چلانے کا میاں شہباز شریف صاحب کا بہت تجربہ ہے، وہ کمپرومائز بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو ساتھ لے کے بھی چلتے ہیں، وہ کر بھی رہے ہیں۔ اب بھی جو ہے وہ میاں شہباز شریف کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ کتنے دن گزرے ہیں ابھی، ان دنوں میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ کوئی اور ہوتا تو شاید معاملہ جو ہے وہ تھوڑا تلخ ہو جاتا۔ تو یہ کیپیسٹی میاں شہباز شریف میں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ پھر چیزیں جو ہیں وہ آہستہ جو ہے وہ اس طرف بھی چلی جاتی ہیں کہ جس سے پھر جو مطلوبہ نتائج ہیں، کیونکہ ہم اس کولیشن گورنمنٹ سے چاہتے یہ ہیں کہ وہ نتائج نکلیں اور ملک اس دلدل سے باہر آئے۔ رانا صاحب کی یہ جو ڈھکی چھپی باتیں ہیں، اس سے بہت پہلے کھریاں میں ہم نے تو کھلے ڈلے الفاظ میں کہا تھا کہ یہ عمارت ناپائیدار ہے۔ یہ موجودہ عمارت جو ہے یہ عسکری سیمنٹ جو ہے اس کی مدد سے بنائی گئی ہے، اور یہ ایسا سیمنٹ ہے، اس کی ہسٹری بتاتی ہے کہ جس بلڈنگ میں یہ سیمنٹ استعمال ہوا ہے وہ بلڈنگ جو ہے وہ زلزلہ آنے سے پہلے گر جاتی ہے۔ اس زلزلے میں تو اس نے کیا بچنا ہے، عام تھوڑی سی بھی تیز ہوا آتی تو وہ گر جاتی۔ تو عمران نیازی کی حکومت جو تھی اس میں بھی یہی سیمنٹ استعمال ہوا تھا، اور اس عمارت کا حشر جو ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ایسی عمارتیں ہوتی ہیں یہ صرف سیمنٹ کی وجہ سے ناپائیدار نہیں ہوتی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو جو بنانے والا جو نقشہ نویس ہوتا ہے اور جو وردی والا انجینئر ہوتا ہے وہ بھی انکمپیٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اس بار بھی یہی نقشہ نویس ہیں اسی کمپنی کے، اور انجینئر بھی اسی کمپنی کے ہیں، تو ظاہر نتیجہ جو ہے وہ بھی پہلے والا آئے گا۔ اسحاق ڈار کی جو وزارت لے کر اس کی جگہ محمد اورنگزیب صاحب کو امپورٹ کیا گیا ہے بطور وزیر خزانہ، اس پر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ حکومت کی کامیابی کے لیے بہتر فیصلہ ہے، اور محسن نقوی کو وزیر داخلہ لگانا یہ بھی موزوں فیصلہ ہے۔ تو اس پہ بھی آپ رانا صاحب کی جو ہے تبصرہ وہ انہی کی زبانی سن لیں۔ یہ فیصلے، دونوں فیصلے جن کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں، جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ بڑے اچھے فیصلے ہیں۔ حکومت کی صحت کے لیے جو ہے یہ ایک بہت جو ہے وہ طاقت کا باعث ہے۔ جب مسلم لیگ نون کا اتنا اہم رہنما جو کہ سابقہ وزیر داخلہ ہے وہ یہ کہے کہ یہ جرنیلی پیراشوٹر جو ہیں محسن نقوی اور محمد اورنگزیب، ان کی وزارتیں موجودہ حکومت کی صحت کے لیے طاقت کا باعث ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ یہ جو حکومت ہے اس کی سیاسی صحت اتنی اچھی نہیں ہے کہ اپوزیشن کا مقابلہ کر سکے۔ اور اپوزیشن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسی لڑائیوں میں کتنی ماہر ہے، جیل میں ہونے کے باوجود اس اپوزیشن کا رہنما جو ہے اس نے سیاسی حکومت اور فوجی حکومت دونوں کے لیے مشکلات پیدا کر رکھی۔ اس کے علاوہ ملک کی معاشی صحت بھی حد درجہ خراب ہے، اور ملک کے اصلی حکمرانوں نے اس خراب مالی حالت کے باوجود شہباز شریف کو فری ہینڈ دینے کی بجائے ساری اہم وزارتیں اپنے پاس رکھی ہیں، اور محسن نقوی کو تو سپر وزیر اعظم والا سٹیٹس دے رکھا ہے۔ تو جب ملک کے حالات قدرے بہتر ہوں گے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان سیاسی مزدوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔